Ug ang sunod kay minot ka sa mensahe na among ihalad sa uban ng mga scholar. Ay, ikaw na day. Day tanan. Dali mo.
Amen. Be an example to follow Christ. Itong mensahe karon sa 1 Timothy chapter 4. We have the Bible sa 1 Timothy chapter 4. Atong dunganan pagbasa ang chapter 4 verse 1 paingon sa verse 16. Get ready, read. Sa verse 16. Okay, let's pray. Among amahan nga langit nun. Salamat o Diyos, nining ka buntagon. Ngayon mong gitugot, sa matag-usa ka namo, nga kami makasimba na usab kanimo diha sa Espiritu o kamatuoran. Salamat o Diyos kay ikaw ang among manluluwas, ikaw ang among magtatabang sa panahon nga dunay mga problema, kalamidad, ikaw ang among magbubuhat. O Diyos, sa kakahigayunan nga kami makapamalandong na usab sa imong pulong, ikaw na magapanalangin ka namo, magapasabot ka namo, pinaagi sa balang Espiritu. Kaya may kusog, kaya may kaalam karon, ginatugyan ka nimong tanan, uban sa among tugyan kanimo sa among kalapasan, sa kasalanan, pinaagi sa miling dugo ni Kristo Jesus, limpyuhay kami, aming takos Ginoo. In Jesus' name we pray, Amen. Be an example. Mga mensahe nato karon. Na nato makita sa verse
12. Be an example to the believers in words and in conduct, in faith, in love, in faith, and in purity. Doon ay panultihon kung nag-ingon nga action speaks louder than words. O mao na ang prinsipyo nga gitudlo ani bersikulo ha. Action speaks louder than words. Ang ato kunong kinabuhi mga igsuon mao nay powerful nga preaching, mas powerful pakana kaysa atong giistorya. No, kay kita gisugo magita si Ginoo nga mo istorya kung unsa ang atong nakatunan, unsa atong nadunggan gikan sa iyang pulong, atong istorya, atong i-share sa uban. Nindot na ang atong istorya aron ang uban makabalo. Pero ang pinakanindot nga mensahe nga atong ipakita nila mao nga atong kinabuhi nga mahimong example or panag-ingnan sa Bisaya pa nga ilang pagasundon. Aron sayon ra nila makit-an ang pulong sa Ginoo kay nakit-an man nila ang atong kinabuhi. Kini atong kinabuhi mura dinig Bible gyapon nga basahon sa mga tao. Mao na nga dako kini nga responsibilidad nato nga atong kinabuhi mahimong example na sundon sa mga tao. Samtang kita nagsunod pod sa Ginoo. Na diri example ta sa istorya mga pulo nga mogawa sa tong baba nga dili mga dautan, dili nang pamalikas, dili nang mga binastos o sa atong pagkinabuhi nga makita gyud nga wa tay gihimong dautan o dili kadudahan ang atong kinabuhi. Okay, bisag wa tay gihimong dautan pero murag kadudahan dili gyapon maayo. So pagyud nga aspeto nga mahimutang example sa kagugma o sa pagpakita sa kaayo ngadto sa uban. Dayon sa pagtuo. Naot nga matagusan nato karon atong nang gituohan gisaligan sa Hesus isip atong manluluwas. No nanatay personal nga relationship sa Ginoo kay mo nay una nga butang nga kinahanglan natong mabatunan. Nga kita nagtuo sa Ginoo. Ug dili kay nagtuo sa Ginoo isip atong manluluwas, nagtuo pagyud sa Ginoo sa matag adlaw nga pagkinabuhi sa ato ang mga panginahanglanon sa ato ang balatian. Ginoo gyud ang atong unang gituuhan nga moayon nato. Dili ang doktor, dili ang tambal, dili ang manambalay o manghihilot. Ang Ginoo mo atong gituuhan nga moayon nato. Ang Ginoo mo atong gituuhan nga mutagbo, muhatag kanato sa atong adlaw-adlaw nga kinahanglan. Kay mao man itawag nato mga igsuon. Gitawag ta sa Ginoo nga magkinabuhi diha sa pagtuo. Dili sumala sa mga butang nga atong makita. So dapat example ta sa pagtuo. Sa pagyud example ta sa kaputli. Kinabuhi nga pure, nga walay sambog, walay sagol dautan, wala nato sa gulig, binuang atong kinabuhi. Pero ang context ani sa chapter 4 mga igsoon, ang context ani
labi na sa verse 1 paingon sa verse 5 naman diri ang mga false teaching. Pagabot pag diri sa verse 16, keep a close watch on yourself and on the teaching. So nagisgot kini nga while mahimo ta panag-ingnan or example in relation sa mga false teaching mga igsuon, kinahanglan magmakugihon ta. Example ta diya sa kakugi. Kakugi sa pagtuon sa unsay insakto, unsay kamatuoran aron makahibalo ta sa mga sayop. Walay laing paagi nga makahibalo ta unsay sayop, tun-an nato unsay kamatuoran. Kay kana bitaw mga teller sa bangko aron makabalo sila unsay piki nga kwarta, gitrain na sila og hawid og kwarta nga tinuod. Moro ginay una gipabuhat sila ha. Pahuwiran ng kwarta nga mga tinuod na mas ilahi kapikapon. Antol nga master nila. Ayon sa aktual nga trabaho, dali ra kay sila makadetect sa piki nga kwarta tungod kay balo na sila unsay tinuod nga kwarta. Ang usab diri sa ato ang pagtulunan, kinahanglan kay balo ta unsay tinuod nga pagtulunan. Kay karong panahon na nagkalisod ang atong panahon. Karon nga henerasyon nga uso ang mga fake news, uso ang mga piki nga mga video, kaya dili ka halos di ka makaila nga piki nga mga video di ito. AI generated video. Then kita perting uwata po nato. Perting tanaw-tanaw po nato sa mga video nga mga piki di ito. Abi na itong tinuod. Kaya balo mo karon, wala ang ginahuna ng mga tao, pang content ra ginailaha. O para mga content sila, buwan sila AI generated video, impossible, pero abin mong tinuod, daghan kay mo viewer, makakwarta. Pero di dahito mao. Muna karon panahon na atong karimayan itong kagalingon nga lisod pag ila sa tinuod. Nagkalisod na. No, kanang naghampog mga teaching murag tinuod pero dili di ay po tinuod. Di ta mo kumpiyansa ron kay kanang AI pwede po na mo generate mo himo iyang kaugalingong Bible. Amo ni Bible. Buhat og Bible kaugalingon ng AI po aron ang mga tao malibog. Pero salamat sa Ginoo kay kini atong Bible di na gyud ni mailisan bisag kung saon og paningkamon sa uban nga ilis-ilisan ni atong Bible. Wa nay makahimo sa pag-usab niini. Ang kopya sa Bible na spread na sa tibuok kalibutan sa lain-lain na pod nga language mao na nga impossible nga ma-change ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Daghan kayong mangingilad karong panahon na mao nang biyan example yes kakugi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sama nga si Timothy usa ka pastor gidasig ni Apostol Paul nga magkugi sa pagtuon. No, magkugi sa remind sa pulong sa Ginoo. Magkugis pag-remind sa pulong sa Ginoo. Kay karong panahon na mas nidaghan pa gyud ang mga mini nga magtutudlo kung sa una daghan imong pa diri na mga example diri. Sa verse 1 nga naa kunoy mga mangingilad nga nagtudlo sa teaching sa demonyo, laliman ka ani. Abi nimo iya si Ginoo pero dili mo da iya si Ginoo. Mga naman wala sa Biblia, bisag unsa nga teaching mga igsuon nga wala sa Biblia. Kay balo gid nga dili na iya si Ginoo. Kay any kind of teaching nga wala sa Biblia, dili gyud na iya si Ginoo.
Isang pagkinsay nagtudlo diha, ingon gani si Apostle Paul nga, bisan pag ako'y nagtudlo, layon akong gitudlo, wala sa Biblia. Ayaw mugtuwa na. Akong gitudlo, lahi nga kaluwasan, ayaw mugtuwa na. Kaya ang kaluwasan nga naa sa Biblia, usara gyud, pinaagis, pagtuo, pagsalig ni Kristo, isip manluluwas. Kaya nagitudlo po sa Biblia, walay laing manluluwas. Nga makaluwas ka nato. Walay laing alan. Diya sa Acts chapter 4 verse 12. Walay laing alan nga gihatag sa Dios diri ilalom sa langit nga kita maluwas. Kanang alana maura gyud si Ginoong Hesus. Salamat sa Ginoo kay gi-clarify. Amo ang bagong sa Tupapa masugod karon mag-issue ato no. Nag-issue siya og kanang formal nga tawag na statement nga iyang gipaklaro nga si Maria dili siya manluluwas. Kay usara ang manluluwas si Jesucristo ra, ayaw mo tuog tudloan na kay makalibog ka na. Usara ang manluluwas si Ginoong Hesus ra. Kaya nguban mo ko, nalabanan ba? Dito na mo sangpit, dito na magpaluwas. Wala biya nagitudlo sa Biblia. Hinoon, usa ka Santo Papa nagtudlo ana 1933 man to nga inyo siya nga manluluwas po kuno si Maria, pero karon gibawi sa usa ka Santo Papa na po nga bag-o. Nga di na tinuod unbiblical nga teaching. Kay baluta nga unsay tinuod, unsay insakto kana ra gyud naa sa Biblia. Biblical teachings. Nga kanang ingon diri sa verse 1 nga doctrine sa demons, ingon diri nga mga bakakon, verse 2, bakakon. Ang conscience kuno kubla na, dili na mahadlok mo sulti sa tinuod tungod kay kubla na ang di na mahadlok mo sultig bakak kay kubla na ang conscience. Sa verse 3, unsay nabasa ninyo? Mga pagtulunan nga sayop kuno, sala kuno ang pagminyo. Kano sa man anay mong sala gani gi sugo mo kay sa Ginoo diha no ang mga tao magminyo do dili po pinugsanay kay naapoy uban nga gitawag si Ginoo sa pag kinabuhi nga single. Pero kung moingon ka nga sala ang pagminyo, iyan na sa dili na mao nga doktrina. Yan sa pagyod. Kana pong mga doktrina nga likay sa mga kalanon kay na ako na yung mga pagkaon nga dili ipakaon sa Ginoo. Kana di na po na mao kay ang Bible nagsulti sa Buhat Kapitulo 10 nang tanang butang gilimpyuhan na sa Ginoo. Sa Old Testament noon na mga butang nga hugaw. Pero diri sa New Testament ang tanang butang, tanang pagkaon gilimpyuhan na sa Ginoo, pwede na kaunon. Laliman ka ingon diri sa verse 4. For everything created by God is good. Ang tanang butang gihimo sa Ginoo maayo. Gilimpyuhan na sa Ginoo. Kadiyan si Jesus Christ namatay sa cross. Yang dugo mao naglimpyo kanato sa ato mga sala, mao pod sa mga butang nga giisip kaniadto nga hugaw. Karon limpyo na. Mao na nga careful ta na mga pagtulunan na nga bawal mo kaon ani. Kasala ta. Mao na sa unang panahon, mao na gi-fight sa mga Kristohanon tong una. Pero kay balo ta karon nga mas daghan pa gyud kaayo ang klase nga mga pagtulunan nga wala sa Biblia nga angay natong i-fight, pakigbatukan. Mao lang be diligent to study the Bible. Aron makahibalo ka unsay tinuod. Labi na hilig ka sa social media, hilig ka pamati diya sa YouTube, mga wali,
Ayaw kumpiyansa, basa gyud sa Bible aron dili ka mailad sa mga tao nga nagwali sa mga butang nga unbiblical. Dili iya si Ginoo. So munay sugo sa Ginoo kang Timothy, be an example, Timothy. Magmakugihon ka. Ingon diri sa verse 11. Command and teach those things. Itudlo kining mga butanga. Hinaot nga kita, mga Kristiyano, makita ta, mga example ani. Nagtuon ta, nagtudlo pod. Daghan man tag angay na tong tudluan. Na kay anak, tudluan nimo imong anak. Mga pagumangkon, mga kaila. Siya ro wala kay katudlo. Kung ikaw mismo nagtuon ka sa pulong sa Ginoo. Ayaw sa ligi ning Domingo, nakabasa na ko. Bisag dili Domingo, abli ta sa Biblia. Basa ta. Labi na diya sa New Testament. Mo nay Bible para nato mga Kristohanon kanang New Testament. Kanang Old Testament, nibasa lang ta na tungod kay gusto ta makabalo sa background nganong naa New Testament. No, unahon na itong New Testament, ug tuon, kung bago pa ka diha sa pagtuon sa Biblia, unaha ang New Testament. Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, especially Book of John. Wala mo gilaing bago ang doktrina. Wala mo gini ipabalik-balik sa Ginoo, pagtuon. Ingon diri sa sa verse 6, if you put these things before the brothers. So sa pasabot na ng verse 6, nga kung ato kining i-remind. Ano ka atong i-remind ba? Sa mga kaigsuunan. Remind kini mga butanga, you will be a good servant of Jesus Christ, train in the words of faith. So wag ilaing pagtulunan nga atong itudlo. Kini ra gyud balik-balik ning Bible. Hangtod na mo balik ang Ginoo, wa tay laing tun-an, wa tay laing studihan. Balik-balik, pero bisag balik-balik no, di ta ka memorize gyapon. Pila na ta ka tuig tuon sa Bible, pero gamay na kay mga verses ang atong na-memorize. Ngano man, tungod kay ang atong kinaiya nga mga tao, dali na ta malimot. Muna kinahanglan ta i-remind kanunay sa pulong sa Ginoo. Gani, human ning simba siguro, pag humagpaniod to, nakapaniod to na ta. Kung tanon ka unsay wali ganina, ambot, sa katong wali ganina, nalimot man ko ato. Bago pag ayo, nalimot na. Samot na sunod Domingo, pangutan-unta mo, sa iwalay atong kuan, mayagi. Amot, nalimot mo ko. Yung nana, taka limtanon. Una yung ang pulong sa Ginoo. Pagkugi yun. Kugi, balik-balik. Dili ta masumhan na ni mga isuon. Sa gipangita nimo, wala na may bago laing, wala may laing bago nga pagtulunan. Ayun nga pagkita sa verse 6, you will be a good servant of Jesus Christ. Tinaot nga, di lang si Timothy, di lang pastor, di lang ako, kundi kitang tanan. Mahimo tang good servant of Jesus Christ. So, wala lain nga makapahimo na tong good servant of Jesus Christ. Magkugi yun. Magkugi. Kugi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kugi sa pag-nourish sa atong kaugalingon. Being trained in the words of faith. Imong gitrain ang imong kaugalingon.
ang imong gidisiplina ang imong kaugalingon, imong gipakaon ang imong kaugalingon. Walay laing gyud makatabang nato kung dili ang atong kakugi. Di ta magsalig sa uban. Di mo magsalig sa pastor. Kung dili kamo pod mag-study. Kung naay mga tanan ninyo, bahin sa kaluwasan, bahin sa Kristo, bahin sa paagi sa Ginoo nga dili ta moadtog impierno, makabalo na ka unsahon pagtubag. Balo na ka kay nagkugi man ka. Dili na ka moingon nga pahuwat sa kay akong sang tawgon si pastor. Ay nakog tawag ka. Kay kahibalo naman ka. Imong gitrain ang imong kaugalingon. So mo na inindot nga example nga tao. Kugi, nag-train sa kaugalingon, disiplinado siya. Tagaan yun niya panahon ang pag-train sa pulong sa Ginoo. No ayaw to anang walay panahon kay naay panahon gihatag ang Ginoo. No 24 oras ang gihatag sa Ginoo nato. Nara na sa imong pagdisiplina sa imong kaugalingon kung tagaan ba gyud imong panahon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Disiplinahan lang gyud ang imong kaugalingon. I-train lang yun mo kaugalingon. Kanang, ingon gani sa verse 7, ayaw og pansina ng mga, sa English, sa kuwan pa ni King James pa ni, old wives' fables. There is ESB, silly mates. Na mga, wala hinungdan nga mga istorya, mga sugilanon, nga, sika-sika siguro, posible, no? Tirang-tirang siguro. O, buat-buat og istorya. O, manglibak bakaha. O, paghatag og panahon sa mga sugilanon nga walay kamatuoran. Kita mga Pilipino, daghan makaitag mga sugilanon nga nadawat sa atong katigulangan, no? Example kanang tuo-tuo. Magsakit ka, may kagidaot man ko ani. Kana istorya na sa atong katigulangan ba nga. Gidaot ka, no, gibarang ka na, ikaw po mutuo po ka. Pero wala basihanan oy. Ang doktor di po mutuwa ng barang kay walay scientific nga basihanan na. Amo ta sa Biblia. Muna example ani nga ayo na pansinan na, no, ayo na paghatagan ng mga butanga. Kung mo na pansinon, makapahimo nimo ng ungodly nga tao. Imbis sa Dios ra ka mo sangpit, sa Dios ra ka mo adto, dito na ka mo adto sa mga albularyo. Kana mga albularyo, di ra ba na iyas Ginoo kung imong basahon ng Bible bitaw? Mga tambalan, nabi na sa Bible, no, sa Revelation 21 verse 8. Mga tambalan, mga albularyo, mga anak, no? Mga witchcraft. Gi-condemn na si Ginoo. Nga gikalikot-gutan si Ginoo. Although ang uban mo gamit sa ngalan sa Ginoo, pero ayaw mo ana. Kay daghang mga mo gamit sa ngalan sa Ginoo pero dili iya si Ginoo. Iya man na si Ginoo kay Ginoo may gisangpit. Pero ingon biya ang Ginoo nga ayaw gamita akong ngalan sa walay pulos. Muna gigamit ang ngalan sa Ginoo. Sa manambalay, gamit ang ngalan sa Ginoo pero actually dili na iya si Ginoo. May pangpatambal tag doktor kay iya pa na si Ginoo kay ang doktor o gitagaan sa Ginoo natural nga kaalam. Unsay tambal nga dapat naapoy basihanan, science. Kaysa mga albularyo nga luwa-luwaan ta.
So muna giingon rin sa Bible ha nga silly myths murag katawanan kaayo ba nga pero ay ka daghang mga tao mo tuo po no? Daghang mga tao mo tuo ani. Makapahimo nato ng ungodly, makapalayo nato na sa Ginoo. Ingon ang verse 7, rather train yourself for godliness. No, imbis diha ta sa mga butang makapa-ungodly, diri ta sa makapa-godly, makapa-Diosnon nato. O diri ta sa gisulti sa pulong sa Ginoo kung natay sakit, magampo ta sa Ginoo. Ayaw duol sa mga tambalan. Kung nakay sakit, makagampo sa Ginoo, siyempre pa-check up og doktor kay posible gamiton sa Ginoo ang doktor. Posible. Or posible ayuhon ka sa Ginoo sa iyang gahom, supernatural, na di na kinahanglan mo atog doktor kay naayo na ka. Posible po na. O mo na yung makapahimo ni mong godly nga minka nga ang Ginoo gyud gaayon ako. Dili tong tawhana. Dili to siya. O Ginoo gyud. Kung nahimo kang godly, wala nimo gisayangan imong panahon sa mga katawanan nga mga butang. Silly myths. King James Old Wives Fable, mga istorya nga walay pulos. Ingon rin sa verse 8, for bodily training is of some value. Tinod biya na nga kanang physical exercise na anay bili. Naibili oy ang physical exercise kay ang imong lawas mahilti man. Ingon tong doktor sa kasing-kasing bisag mag-hiking lang gyud kuno ka dako na kay nagkahimuan sa imong lawas. Hiking lang. Ay lang jogging-jogging gabi na og idara na. Kay di naman maayo. Ang imong tinaya na, kaya mura matantan. Mayroon sa mga batanon. Mga batanon gani, di ka advisable, no? Nag-hiking lang kuno, lipay, nakayo mong kasing-kasing kuno, anak. Ingon na yung kasing-kasing, ay, salamat, buhi, paday ko. Naagya po yung kahimuan ng lawas nun nga exercise. Pero, ang godliness kuno, mas dako og kahimuan, ingon ng verse 8, mas dako og bili. Kaya ang bili sa godliness, dili lang physical, kung dili spiritual pod. No, kaya kung Dios nun ka, naapoy bili sa physical biya, no? Kaya kung Dios nun ka, unya manarbaho ka, daghang mga amo ganahan nimo. Mag-ilog ng mga amo nimo nga dili ka trabaho. Kay nindot ka kay godly. Dili ka mangawat, dili ka manikas. Daghang mga amo mangita na oy. Dios nun nga mga trabahante. Tapos godly pa gyud ka, naa pa gyud kay ganti nigabot sa langit. Muna nga mas doble gyud ang benepisyo sa usa ka Dios nun. Diri sa kalibutan o hasta pod sa langit. Amen. Muna nga mag-exercise man ta, pero mas labaw pag yun kabililhon ang pagka-Diyos nun. Nadaghan kayo karon sige lang exercise, pero dili Diyos nun. Na. Healthy lagi, pero nigabot sa kamatayon. Wala lagi maiya. Pwede man Diyos nun. Ambot lang, naluwas ba, kung nakadawat ni Jesus Christ, lagi unta kay makaadto sa langit. Pero wala kadawat ni Jesus Christ, luoy po kayo ito sa impyerno. Wagay maangkon. So, be an example. Magkugi gyud. Dayon, be an example, magkidabuhi nga Dios nun. Nakita mo ta sa mga tao nga di lang atong istorya murag Dios nun, kung dili pati kinabuhi nato Dios nun. Lahi mo na ang istorya nga kada istorya nato na ay Ginoo, praise the Lord perminti, pero pagkahuman
ang atong kinabuhi dili makita sa mga tao. Mas maigi ito makita, mas maigi itong giubanan, gisuportaan sa atong kinabuhi. Muni, diyan example diya sa pagka-Dios nun. Dako kay kahimuan mga igsoon. Kining pagka-Dios nun. Kaya di lang diri sa kalibutan kutob, hangtod pa gyud sa langit. So di lang kay di ta mobuhat og daotan ha, kundi active kita sa pagbuhat og maayo, matarong. Ana bitawng kung dunay kinahanglan tabangan, mutabang gyud ta. Mo nay kinabuhi nga Dios nun. Active gyud. Di gyud magpaabot sa uban. Kay balo biyata sa tong kalibutan karon. Daghang mga katalagman, no? Daghang mga kalamidad, daghang mga angay tabangan. Kinsa may mag-una nga mutabang na. Pero gitarya po mga Kristohanon ba? Ay mga daghang yung mga kinahanglan mong tabangan karong panahon na. So diya makita ang pagka-Dios nun. Then napagi diri. Sa verse 10, for this end we toil and strive, because we have hope set on the living God. Ang ato bitang paglaom, naa dito sa buhi nga Dios. Dili patay ang atong paglaom, kay naa sa buhi nga Dios. Nawala ang atong paglaom, kung nawad-an ta sa mga material nga mga butang. Kung naanod ang atong mga balay, kung kita pa'y nasa Cebu siguro, naanod tong balay, guol ta no? Iting guulag yun. Pila ka tuig na tong gitigom, ipundar, nawala lang sa usa ka pagpamilok. Pero salamat sa Ginoo, kay atong paglaom, wala niya ng mga butanga. Naa sa Ginoo ang atong paglaom. Musugot sa dili, maabot yung panahon na kining kalibutan na sunugon sa Ginoo. Wala gitudlo diri sa Bible. Katapusan nga adlaw, sunugon sa Ginoo ning kalibutan na. Kaya kita nga nagtuo kang Kristo, iyang ibalhin, dadon niya sa bag-o nga earth nga iyang gibuhat. New heaven and new earth. Haliman ka na. Tungod kay ang Ginoo gamahanan, kahimo siya sa pagbuhat ng kalibutan na, dili na imposible sa iya, ha? Na magbuhat siya bag-o nga earth nga mas gwapo pa ani. Ang problema kung saan pag-adto dito. Daghang mga tao nga gusto na muhawa sa earth ba, moadto na sa Mars, pero ang Mars lahi man pod. May tubig dito. Ang ulan dito, mga bato man, di man tubig. Mala sila makita sa ilahang telescope. Pero kay balo mo, dunay kahibulungan nga na-discover sa mga astronauts. Ang pinakaduol nga star diri sa kalibutan, gitawag na Proxima Centauri. Pinakaduol nga star diri sa atua. Pero pinakaduol tuod, pero mo travel po 1 billion years. 100 kilometers per hour nga biyahe. Pinakaduol pero 1 billion years po, no? Yung nakita po sa telescope dito, kana kuno nga star, dunay ga-orbit nga mas gwapo pa sa Earth, no? Planet nga mas gwapo pa sa Earth. Linaw kayo na yung mga kahoy, yung mga tubig, pero way namuyo. Namuyo. Ang problema ang saong pagkadto dito. Pero wala imposible si Ginoo, no? Kung siya moingon nga balhin ta, balhin gina automatic. Sa gahom sa Ginoo.
makahimo ta og space and time travel. Pagawom sa Ginoo na, no? Liman gana nga, nagkamatay na ito, kaadto ta sa third heaven, mas layo pa na sa kuan. Na pinakalayo na nga place diri sa universe nang pinuayan sa Ginoo. Kaadto ta dito, maka-travel, wala imposible sa Ginoo eh. Muna nga, ang atong paglaom na sa Ginoo, wala diri sa kalibutan. Kaya ganing kalibutan na, gitakda na gini sa Ginoo nga maguba gini. Malinog, normal gina siya sa kalibutan kay maguba naman gini. Di naman gini kapugan. Pero kita mga Kristiyano di ta angay mahadlok. Kaya ngon diri ang atong paglaom na sa Ginoo. So muna nga kita dai dapat mahimong example ani. Example ta ba sa atong pagsalig sa Ginoo nga bisag na atay problema, murag di man ta maapektuhan. Tungod kay nagsalig ta sa Ginoo. Mga tana din mga tao, anong bisag na kay problema, anong murag kalmado ra magyapon ka, murag na makay kalinaw. Ang imo ikatubag kay nakoy Ginoo nga akong gisaligan. Hinaot nga mahimot ang example ana. Kay kalibutan karon puno sa problema. Walay makita nga paglaom, pero kung makakita sila nimo, naa pa day paglaom. Kaya nahimo kang example sa mga katawhan. So, muna'y command sa Ginoo, be an example. Magkugi, magtuon, kaya ron dili ta madala sa mga itudlo, nga mga pagpangilad, mga pagtulunan nga unbiblical, wala sa Bible. Salamat sa Ginoo kay natay Bible nga basa, kay kung wala pa, wag itay basihanan kung unsay tinuod. Wala po ta o balod nga kung asa dalon sa dito po ta. Walay baruganan. Pero kay na may Biblia, naatay baruganan. Makabarug ta. Mabisig kung saog huyop, naagyo ta nakaangkla di ari. Sa unsay gisulat nga pagtulunan sa Biblia. Abi bitaw ninyo, dili na biya lisod sabto ng Biblia, kay una na kay Holy Spirit tabang nimo. Holy Spirit. Kaduha, kaning Biblia, basahon man no? Basahon. Ani mga words diri. Kung weak ka o mga English, pwede nimo i-copy din, i-paste sa AI, unsay pasabutan ni ang AI, ayaw lang mo kahadlok ana kay computer man na. Mura na siya kutsilyo. Kung gamiton sa maayo, maayo pod. Kung gamiton sa dinautan, dautan pod. Pero kung gamiton sa maayo ang AI, magamit na sa maayo. Giswayan nako AI, isummarize ang tibuok New Testament unsay gitudlo sa kaluwasan. Limang ka gisummarize niya mo ni ang gitudlo sa New Testament. Ang kaluwasan pinaagis pagtuo, pagsalig ni Jesus Christ. Dibatihan pa ba na nato? Ang AI mismo ga-summarize ana. Ihatag niya, linya mga bersikulo dito, nga kaluwasan, pinaagis pagtuo. Ay isa ka bersikulo, nga murag, binuhatan kaluwasan, pero yung giingnan nga, yung giingon, kanina bersikulo, ang pagtuo nga walay buhat patay, ang gitudlo ani, nga ang pagtuo, may resulta o binuhatan. Ang bunga sa pagtuo, binuhatan na siya. Kaya kung walay bunga binuhatan, wag gid tinuod nga pagtuo. Liman kana. Gisummarize sa AI ang tibuok Bible, ang tibuok New Testament. Pero di na ka maglisod sa pagsabot ani. Kami sa Bible School, mao man imong trabaho. Magtuon mi day summarize namo, day kuhaon sa central nga tema, sentro nga tema, nanay makatabang nato nga mo hatag usay tema. Kay mao na sa eskwelahan, di ba? Nag-eskwelahan nato nga babasahon ta dahil mingon ng maestra, unsa may tema diha? Tema, may tema ani, makubalo ani. Sa may mga supporting points, sa may supporting. Muna pinaka-minus nako nung butang sa pag-eskwela nako. Maglisod ko ana. Dunay makatabang nato, yan ta maglisod. Basta gamiton lang sa tinarong. Tinarong lang. Magamit ang technology.
Pero doon ay mga tao, gigamit sa dinautan, pagpanghak, unsa paliha, isod yun. Dautan yun ang resulta. Muna karong panahon na mga igsoon, kugi lang yun. Kugi. Ampo si Ginoo, tabangan ta si Ginoo. Na ay Holy Spirit, mutudlo po nato, mo-confirm nga tinuod na, sakto na. Dayon, be godly. Be godly, dayon, nadiris, be an example sa pagsalig diha sa Ginoo. Nahanglan ang imong kinabuhi, makita gyud nga nagsalig ka sa Ginoo. Kinahanglan na. Naay panahon nga dako kag problema, inumdumi gini kanunay. Kay basig ingnon ka nga kinsa may namatay, hawa may namatay. Imong naon mo gud murag nay namatay. Namatay, wa man namatay, nana ko'y problema. Diha kanang panahon na nalimot as pagsalig sa Ginoo, no? Ay, na-remind ta, naman day Ginoo nga atong saligan, buhi nga Ginoo, anda mo tabang nato. Ato mga problema. Amen? Unang, be an example. Ingon diri, until I come. Antod, devote yourselves to the public reading of scriptures. Importante ibitag yun kayo nga hangtod sa katapusan nga panahon, di ta muhunong ani ha. Atong hatag nga atong kagulingon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa panahon sa panimbahon, paminaw gyud. Ayaw gyud og sayangi ang time gihatag sa Ginoo karon sa public reading sa scripture sama niini. Ngayon i-expound pa gyud. Mas masabdan nato. Ang ato lang maminaw rayon i-apply nato ni sa atong kinabuhi. Unsay mensahe karon, be an example. Pakita sa atong aksyon ang atong pagtuo diya sa Ginoo. Di lang kay sa istorya lang. Kabuta, dalaygon ka Ginoo, panalangin ni kami. Tabangi mi nga masabtan, tabangi mi nga ma-apply sa among kinabuhi. Naot nga makita sa mga tao. Nahimo may example sa among kugi diya sa pagtuon, sa pag-ilas kamatuoran, sa pagkinabuhi nga Dios nun, ug bisan pa Ginoo sa among pagsalig diha kanimo. Nga bisan tuod nga mga Kristohanon mi usahay malimot mi. Naday Ginoo nga mutabang namo sa mga problema namo. Dili lang Ginoo nga nagluwas namo gikan sa silot, gikan sa kalayo sa impierno. Dili Ginoo pod nga mutabang namo sa mga ginagmay nga mga problema karon nga amo maagian. Tugyan namo ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magkanta ta. At the same time, sa itong pagkanta, itong kuhaon sa bang offering atong giandam. Sa pagpasalamat sa Diyos. Sa
by the way, ang atong Christmas program, anniversary, Thanksgiving, last nga Domingo sa December 28. O magsabot ta ana no sa ato ang buhaton nga paagi. Karon siguro no man sa paniud to. Samtang maniud to baka ha. So, ang yun si Brad Junjun sa pag-close pag-ampo. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. God bless everyone.